के तोते कही आओ किछि मागु नाहि खाली तोरा पद छाई आओ किछि मागु नाहि खाली तोरा पद छाई न मिलू पछके आदि न मिलू पछके आदि देबु जेबे अंत हुए न मिलू पछके आदि देबु जेबे अंत हुए माँ दयामयी माँ बोली गो के तोते कही दयामयी माँ बोली गो के तोते कही এই ঘরে থাও তু তো এই ঘরে থাও তু তো দেখা না পায়ে এই ঘরে থাও তো তো দেখা না পায়ে দয়াময়ী মা বলি গো কে তোতে কহে দয়াময়ী মা বলি গো কে তোতে কহে জয় গুরু জয় গুরু আশা হে আশা পরায়ণ ঈশা পূজা মণ্ডপে আসো আসো হে আসো পরায়ণ ঈশা পূজা মণ্ডপে আসো পূজিবু তুম চরণ যুগ পূজিবু তুম চরণ যুগ মিন্টিব মন আশা মিন্টিব মন আশা আশা হে আশা পরায়ণ ঈশা পূজা মণ্ডপে আসো আসো হে আসো পরায়ণ ঈশা পূজা মণ্ডপে আসো গুন্থিছু মালা নীতি মানসে গুন্থিছু মালা নীতি মানসে গড়ে লম্বাই দেবু সরসে গড়ে লম্বাই দেবু সরসে চরণ তলে নুয়াই শির চরণ তলে নুয়াই শির পরাণ হেব তোষ পরাণ হেব তোষ আস হে আস পরাণ ঈশা পূজা মণ্ডপে আস আস হে আস পরাণ ঈশা পূজা মণ্ডপে আস তুমি তো আম হৃদয়েশ্বর তুমি তো আম হৃদয়েশ্বর বান্ধব চির কোটি জন্মর বান্ধব চির কোটি জন্মর তুমরি সেবা আম করম তুমরি সেবা আম করম আমি যে নিত্য দাস আমি
जे नित्य दास आस हे आस पराण ईश पूजा मंडपे आस आस हे आस पराण ईश पूजा मंडपे आस नकर देव आओ छोरा नकर देव आओ छोरा बढ़ाई दियो रंग पयर बढ़ाई दियो रंग पयर नयन नीरे पखाली पाद नयन नीरे पखाली पाद भूलिबु भव क्लेश भूलिबु भव क्लेश आस हे आस पराण ईश पूजा मंडपे आस आस हे आस पराण ईश पूजा मंडपे आस अमृत राज्य बाटोई आमे अमृत राज्य बाटोई आमे पथ दुर्गम विसारी तुमे पथ दुर्गम विसारी तुमे अनुसरिबु तुमरी पथ अनुसरिबु तुमरी पथ दिय शुभ आशीष दिय शुभ आशीष आस हे आस पराण ईश पूजा मंडपे आस आस हे आस पराण ईश पूजा मंडपे आस पूजिबु तुम चरण जुग पूजिबु तुम चरण जुग मेंटिब मन आस मेंटिब मन आस आस हे आस पराण ईश पूजा मंडपे आस आस हे आस पराण ईश पूजा मंडपे आस अंतर देवता आस हे हृद सिंहासने बस अंतर देवता आस हे हृद सिंहासने बस तुमार पासिरी नयने हेरी है तुमार पासिरी नयने हेरी है करुणामय तुतिब मन परास अंतर देवता आस हे हृद सिंहासने बस हृदय दुआर खोली हे केते आशा मने
जय गुरु। वंदनानिया देव वंदनानिया वंदनानिया देव वंदनानिया वंदनानिया देवा वंदनानिया वंदनानिया देवा वंदनानिया वंदनानिया दीना जाना कोटि माना दीना जाना कोटि माना चंदनानिया दीना जाना कोटि माना चंदनानिया वंदनानिया देवा वंदनानिया वंदनानिया लगा पादे सतदाळ कमळ बिरासा लगा पादे सतदाळ कमळ बिरासा भगता चराई माधु मकरंदा गाता भगता चराई माधु मकरंदा गाता तुम्हें चिरा सुंदर तुम्हें चिरा सुंदर तुम्हें चिरा माया तुम्हें चिरा सुंदर तुम्हें चिरा माया वंदनानिया देवा वंदनानिया वंदनानिया कोटि रावि सीतारा चहट चपला कोटि रावि सीतारा चहट चपला तुम काटे काटे माणी माणी कमे खाला तुम काटे काटे माणी माणी कमे खाला तुम्हें तेली फुबानारा तुम्हें तेली फुबानारा ऐश्वर्या माया तुम्हें तेली फुबानारा ऐश्वर्या माया वंदनानिया देवा वंदनानिया वंदनानिया
दिया प्रेमारा गौरंग तुम्हें ज्ञानारा संकार प्रेमारा गौरंग तुम्हें ज्ञानारा संकार नित्यारा अमृता तुम्हें गुरु परात्पर नित्यारा अमृता तुम्हें गुरु परात्पर मधुरा मोहनारूपा मधुरा मोहनारूपा आनंदमाया मधुरा मोहनारूपा आनंदमाया वंदनानिया देव वंदनानिया वंदनानिया देव वंदनानिया वंदनानिया तुम गुड़ा गाई नाचे गंध समीरा तुम गुड़ा गाई नाचे गंध समीरा सुरानारा किन्नारा निराकारा पारा सुरानारा किन्नारा निराकारा पारा तुम्हें जीवानंदना तुम्हें जीवानंदना मंगला माया तुम्हें जीवानंदना मंगला माया वंदनानिया वंदनानि दीना जाना कोटि माना दीना कोटि माना चंदनानिया दीना जाना कोटि माना चंदनानिया वंदनानिया देव वंदनानिया वंदनानिया जय गुरु भाई सुना जाऊँ हाँ मैं सुना जाऊँ ମୁଁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଠ କରିବା ଶ୍ରୀକାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ମୁଁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବଙ୍କୁ एकमात्र गुरु एवं इष्ट रूपे वर्ण करिଅछि एकमात्र गुरु एवं इष्ट रूपे वर्ण करिଅछि एवं तांक प्रदत्त जयगुरु सिद्धमंत्र ग्रहण करी एवं तांक प्रदत्त जयगुरु सिद्धमंत्र ग्रहण करी नीलाचल सारस्वत संघ पुरी निर्देश नीलाचल सारस्वत संघ पुरी निर्देश परिचालित स्वीकृति प्रदान करुछि परिचालित होगा स्वीकृति प्रदान करुछि आपनकर वाणी वर्ष मु सद्गुरु मो भितर जगतगुरु को लाइट उठी मो मान को मुक्ति पथ प्रदर्शन कराइबा ही मोर कार्य जो मैंने मो पर निर्भर कर बसीछ मुझे हाथ धरी मुक्ति धाम को नहीं जी तुम ठाकुर सद्गुरु केवल एति विश्वास आवश्यक माँ मातृचार हृदय पूर्ण कर रमणीत शैतान उचिष्ट सुतरां जननित्य व्यतीत श्री भगवान पवित्र मूर्ति अन्य कहारी नयन गोचर हुए नहीं से सर्वत्र विद्यमान
କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ଉପଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦାନ କରନ୍ତି ନା, ସେ ଭକ୍ତକୁ ଜଳାଇ ପୋଡ଼ାଇ ଉପଯୁକ୍ତ କରିନିଅନ୍ତି। କରିନିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁମେ ସେଇ ମାତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅ ଏବଂ ଚିରଦିନ ସେଇ ମାତୃସତ୍ତାରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଅ। ତୁମେମାନେ ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତ, ସୁତରାଂ ତୁମେମାନେ ସଂସାର ତାପରେ ତାପିତ ହୋଇ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ଭଗବତ ବଚନ ନ କଲେ ଆଉ କରିବ କି? ତେଣୁ ଭଗବାନ କୈମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାରେ ରହିବ ମୋ ସୋଗଳ କାତର। ମା, ଏ ସଂସାର ମାୟାର ଖେଳ ଘର, ଅଜ୍ଞାନତାର ମୋହିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଖ ଯେ ବାହାରେ ନାହିଁ, ଅଛି ନିଜ ଅନ୍ତରରେ। ସୁଖ ଭୋଗରେ ନାହିଁ, ଅଛି କେବଳ ତ୍ୟାଗରେ ବା ଯୋଗରେ। ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେଉଁ ସୁଖ, ତାହା ଆସକ୍ତି ପାପ କରୁଛି ତ। ମନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଉପଲବ୍ଧି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର ସୁଖ। ଏ ମନ ପ୍ରାଣ ପବିତ୍ର କରି ସଚିଦାନନ୍ଦ ଶିବଙ୍କର ନାମର ଚିନ୍ତା କର ଓ ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଜୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଧାରଣ କରିବ, ସେତେ ପରିମାଣରେ ତୁମେ ନିର୍ମଳ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ସେତେବେଳେ ବାହିକ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ମନ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ ଓ ସାଂସାରିକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତରେ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶାନ୍ତି ଲାଭର ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ବର୍ଷେ ଉଚ୍ଚକ ଜ୍ଞାନକୁ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଖ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଥାସାଧ୍ୟ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କର ଉପକାର କର। କେବେ ହେଲେ ଆଚାର ଲଙ୍ଘନ କର ନାହିଁ। ମା, ତୁମେ ବାହ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୁଖାଶା ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ତର ଅନ୍ତରତଃ ବୟସ ବୁଡ଼ିଯାଇ ମତେ ଖୋଜିଲେ ଦେଖିବ, ମୁଁ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବସି ରହିଛି। ବର୍ଷେ ସେତେବେଳେ ତୁମ ସ୍ୱଭାବ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତୁମେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ ସମର୍ପଣ କରି ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଯାଅ। ବର୍ଷେ ବାହାରେ ମୋ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର କିଛି ମାତ୍ର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ବାହିକ ବିଷୟ ମାତ୍ରରେ ମାଇକ ବୋଲି ଜାଣିବ। ତୁମେ ମୋତେ ଅନ୍ତରରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ବାହ୍ୟ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ମୋ ଅନ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଥିବ। ମା, ମୋ ଦେହ ଏହା ଭୁଲି ମୁଁ ତୁମର ହୃଦୟ ବୋଲି ମୂର୍ତ୍ତିଯିବ। ମା, ତୁମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ମନେ କରିବ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଜଗତ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସତ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଏତିକି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସତ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁମେ ସେଇ ଭାବରେ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁ। ଆମର ବାକ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ ଓ ତାଙ୍କର ସେବା ହିଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଧର୍ମ, ନାରୀମାନଙ୍କର ପରମ ଧର୍ମ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ସୁଖୀ ଭଗବତ ନିର୍ଭରତା ରଖି ପାରିଲେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟର ସାର୍ଥକ ହେବ। ପୁରୀର ସରିସେବା ଓ ସନ୍ତାନ ସ୍ୱଧର୍ମ। ତେଣୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ସାଧନ ଭୋଜନ ଅଳ୍ପ, ସୁତରାଂ ସର୍ବଦା ଗୁରୁନାମକୁ ପକେଇବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ସଧବା ନାରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଧବା ନାରୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଅନ୍ୟଥା ଧର୍ମ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ବିନ୍ଦୁ ମାତ୍ର ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। ମା, ଏଇ ଜଗତରେ ରାଜାଂଶ ବିକଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ଅଭାବ ହବ। ଭାବରାଜି ଉପଯୁକ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ଅଭାବ ଦୂର ହେବନି। ମା, ତୁମେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସୁଖିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କର, ସକଳ ଯିବ। ଜୟ
जगत्पति ध्येया मोरा नमस्कार You have been muted. To unmute yourself, press the star key twice. ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦେବେ କି ମତେ ମ୍ୟୁଟ କଲେ ବୋଧେ ତମ ଏକ ହଉଛି ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ମା ଆଇ ଥିଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ବୋଧେ ମା ବୋଲନ୍ତୁ जय पूज्य नमस्य हृदयाधार जय पूज्य नमस्य हृदयाधार जय स्वामी पंच प्राण अधीश्वर जय स्वामी पंच प्राण अधीश्वर जय नयन तारका ज्ञानाधार जय नयन तारका ज्ञानाधार जगत्पति घेना मोर नमस्कार जगत्पति घेना मोर नमस्कार जय पत्नी आनंद प्रदायिनी जय पत्नी आनंद प्रदायक ही तुमी ब्रह्मा शिव लोकपालक हे तुमी ब्रह्मा शिव लोकपालक हे पति ब्रह्म स्वरूप निर्गुणाधार
पति ब्रह्म स्वरूप निर्गुणाधार जगत्पति घिनादीना नमस्कार जगत्पति घिनादीना नमस्कार जय भुवन मोहन पूर्ण इंदु जय भुवन मोहन पूर्ण इंदु जय पत्नी प्राणाधिक दया सिंधु जय पत्नी प्राणाधिक दया सिंधु दासी सर्वदोष नाथ क्षमा कर दासी सर्वदोष नाथ क्षमा कर तब पद खंजे कोटि नमस्कार 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 Jai Guru Nigamopadesa, page 174, Disciple and Devotee. It's not that anybody who becomes my disciple will be treated as my devotee. Again, somebody may be my devotee without becoming my disciple. Those who are not initiated by me, but know me and understand my feelings and ideals, are indeed my devotees. I do not treat anyone as my devotee unless such feelings blossom forth in him, even if he is initiated by me. From among my devotees, there are a few who do not attend Bhakta Sammalani. They say, Gurudev, if you change this nomenclature of Bhakta Sammalani to Sitya Sammalani, we'll attend it. Otherwise, we'll not attend it. It's because we have only become your disciples and we have not yet become your devotees. Do you know how far my heart is open for devotees? Once, Sri Krishna visited Vidura's house. As soon as he reached there, he asked for food as he was very hungry. Vidura's wife was then changing her wet clothes. When she heard of Sri Krishna's arrival and hunger, she forgot to put on dry clothes, and in naked body she went inside the room and found nothing but bananas which she offered him to eat. Overwhelmed with joy, she lost her external sense and offered him the skin of bananas and threw away the edible parts, mistaking it to be the skin. Sri Krishna was also gladly eating the skins of bananas. At this moment, Narada arrived there. When he noticed this spectacle, he told Sri Krishna, "O Lord, the offerer is, however, blind by deep love and joy, but the eater is not blind." Oh, on hearing it, God replied, "O Narada, you are a devotee, so you know the feeling of a devotee. You know how a devotee loses his oneself when he finds God, but you do not know how God feels when he meets a devotee. I lose myself when I see a devotee. My external knowledge and sense also disappear. From the above sayings of Sri Krishna, you can understand how my heart exults for you. Wherever I may be, my heart also aches for my devotees. For you, one may be good or bad, but for me, all devotees are equal. Especially before me, the more one is evil and foolish, the more he is worthy of my love and compassion.
You cannot achieve anything by performing sadhana bhajana. There are sadhakas who have not even attained perfection and truth, even after performing tapasya for long 60,000 years, and anthers have been formed on their body. What is your power and lifespan in comparison to them? So I tell you to give up all attachments, all hopes, and simply surrender to me. Open your heart and mind onto me. Practice a little devotion for me. I shall wipe out all your wants. You will achieve everything and you will have no wants. Do you know why there is no need of your individual practice? Because you will come to me. I have done for you very difficult and severe tapasya. I have brought for you the urn of nectar by churning the sea of sadhana. As a result of this arduous sadhana, the pure and serene light of truth which emerges from my heart will illuminate your densely dark heart. You will one day become immortal by the sweet taste of that nectar. You are the children of immortality. You have eternal claim on that immortality. Why do you think so much of it? Why do you worry? Why do you dwell on despair by thinking the miserable condition of your heart? I am there to obliterate all your wants and fulfill all your emptiness. Dependence. Leave everything onto me. Put all the burden of your spiritual development on me. Remain calm and assured without any worry. I shall bear all your burden. From this world of vices, I shall take you to the realm of eternal illumination. The deep darkness of new moon night is not removed by the hundreds of strokes of sticks. But darkness disappears and everything is lightened as soon as the eastern horizon heralds the advent of dawn and sings the glory of the rising sun. You also similarly wait for the advent of the Son of Knowledge and sit silently, depending on me with calm and untroubled heart. In appropriate time, your heart will, one day, be illuminated with the scintillating light of truth. There must be the advent of new morning in your life. You have to do nothing for it. I have come only for that. You simply assist me in the welfare of the world, which I have indicated. If you do this much, I promise that you will achieve all success. You will get everything. There is no need of any separate sadhana bhajana. Again, with what you will perform sadhana bhajana? Do you have that strength of body, mind and heart? Since you have nothing, I have been telling you repeatedly that you depend on my grace and wait for the arrival of that auspicious day. You will find of its own effort the rise of strength in your arm, devotion in your heart, and deep trust of love in life. Thereby your life will be blessed and the earth glorified. Jai Guru. जय गुरु लास्ट पूजा विवरणी जय गुरु नीलाचल सत्संग पुरी अमेरिका सत्संग 832nd संघ पूजा सेशन रिपोर्ट डेट एंड टाइम September 24th 2022 7:15 to 12 PM ईस्टर्न पाड़िया सुहानी और सुब्रत भाई दिवस पूजा September 24th 2022 Adivasi Puja was held at Nigama Smriti Mandira at 7 PM Eastern. It was attended by some Bhais and Mahas at Smriti Mandira and some via phone attended. Attendance sheet is available in the member reference section of the ANSA's website. Past session September 25th 2022 7:15 to 8:45 AM Eastern. The morning session of puja started at 7:15 AM Eastern with Pratiksha. Raspima started the Pratiksha with the song Kahara Adaro Bola Dako, and then Arpitama continued Pratiksha till 7:30 AM Eastern with song Satte Asivo Ki Hai Thakura. During that time, all the devotees attended puja either at Smriti Mandira or via teleconference or YouTube's live streaming. Exactly at 7:30 AM Eastern, Asana Mandira curtains were opened and Sanjit Bhai performed the Arati. Then Smita Baima sang the Vandana, Vandai Guru Charana and Stotra Vandana. Gajendra Bhai read the Parichaya Patra, followed by Samrani Prarthana and Prarthana for seamless conduct of Nitya Puja. Then Thakur Prasad Bhai read the Sangha Sevaka 42nd year third part Vandana, Prarthana and Prarthana Gangapati. In that, Bundavan Bhai sang the Prarthana song.
After that, Amritama read Sri Guru Gita Shloka 112. Then Subrat Bhai invited Sri Thakur, Bhai, Ma, and the young aspirants to the second session puja and Thakur to have Balya Bhoga. The first session was concluded with Joy Guru Mahanam. After the first session, Balya Prasad was offered to Bhais, Mahas, and young aspirants. Second session, September 25th, 2022, 9:30 a.m. Eastern to 12 p.m. Eastern. The second session of puja started at 9:30 a.m. with Abahana. Pujitama sang Mohima Sunima Heu Ori Monoro and Devasis Bhai sang Mohima Mohima Devalo Dwara Diopitai and Kedaniye Belo Au Mililoki. This was followed by Bhava Bandhana Mochano Pranam Gano and the opening of the Asana Mandir curtain. Then Sivanima sang the Bandhana song He Dayalu He Daradi. Bijoy Bhai read the Digam Upadesha page 173 to 174, which was about how to transcend the inner enemy of the self. After this, Kirtan Patra Bhai from Kendra Sangha joined Sangha Puja by the request of Rajendra Bhai to start a discussion on Sri Thakur and his teachings. He discussed many aspects of how one can fulfill Sri Guru's wishes by surrendering everything at his lotus feet. Towards the end of the discourse, Miluma sang Pratana, Olika Moko Jivono song. After this, there was a brief question and answer session. Then a young aspirant session was started with a song Kulotiye Mute Koro, sang by Saraswata. Then Fatima led the discussion in the young aspirant session from Srimad Bhagavad Gita chapter 3, where Lord has emphasized on doing one's duties without any attachment. After that, Suhani and Subrat Bhai did the Bhava Vinaya Seva, followed by the invitation for the Madhyana Bhoga and evening puja to Sri Thakur Maharaj. Then Bhakti on behalf of Sarthaka and Smita Raima invited Sri Thakur and everyone else for the next Sangha Puja to be held on October 3rd, 2022. After that, Sukanyana sang Vidaya Prasana Dhyana Sicharane sung by and then the asana was closed with Joy Guru Namakirtana and Pranam. Then Vishwit Rai Bhai took the attendance of all the Bhais and Mahas present for the puja. Then Madhyana Bhoga was offered to Sri Thakur, followed by Prasad Seva. Sri Thakur Charanachita Suhani and Subrat Bhai. Joy Guru. Panchasainyasini page 90. ମାଙ୍କ ରୋଗ କଣ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ? ମା କଣ ଏଥର ଚାଲିଯିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ରୋଗୀଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତିକ ଔଷଧ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଛି। ଜୋରାହାଟରୁ ଭଲ ଡାକ୍ତର ଅଣାଇ ଯଥାରୀତି ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ମଠରେ ରହୁନଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ବାହାରୁ ଏଲୋପାଥିକ ଆଣିବା ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ପାଳି କରି ରାତ୍ରିରେ ଜାଗ୍ରତ ରହି ମାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଦିନେ ଜ୍ୱର ପ୍ରକୋପରେ ହଠାତ୍ ଭୈରବୀ ମା ଏପରି ଭାବରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ପରି କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲାନି। ଜୋରାହାଟରୁ ଡାକ୍ତର ଆଣିବାକୁ ଲୋକ ଧାଇଁଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଜେ ଆସି ରୋଗିଣୀଙ୍କ ମସ୍ତକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କଲେ। ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ରୋଗିଣୀଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଇ କେବଳ କହୁଥାନ୍ତି, ଯୋଗମାୟାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ, ଘୋର ମୂର୍ଚ୍ଛା ଘଟିଛି। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଭୈରବୀ ମା ଚକ୍ଷୁ ମେଲି ଚାହିଁଲେ। କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ ପଦେ ବିପଦ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏଥର ଆନନ୍ଦର ଏକ ତଡ଼ି ଖେଳିଗଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରି ନଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ରୋଗର ପ୍ରକୋପ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ଓ ଯୋଗମାୟା ଦେବୀ କ୍ରମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫେରି ପାଇବା ପରେ ଭୈରବୀ ମାଙ୍କ ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଲୋପ
ହୋଇଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତାଙ୍କର ସେହି ଦିବ୍ୟାନୁଭୂତି ବାସ୍ତବିକ ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ ସେ କହିଥିଲେ। ଗଭୀର ଅସୁସ୍ଥତା ନେଇ ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରସ୍ଥିତ ବେଦନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ ସେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ଦେହରୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶଯ୍ୟାରେ ଦେହଟା ସିନା ଉଠି ପଡିଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ସୁସ୍ଥ ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଯେଉଁଦିନ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚେତନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲା। ସେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ସମୀପରେ ଉପବେଶନ କରିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପୁରୁଷ ଆସି ଗୃହରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସନ ଓ ଭୂଷଣ। ସେଇ ଭୈରବୀ ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନେବାକୁ ଆସିଛି, ଆସ, ରଥ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତୁମେ ସ୍ନାନ ଶେଷ କରି ଏହି ଦିବ୍ୟ ବସନ ଭୂଷଣରେ ନିଜକୁ ମଣ୍ଡିତ କର ଓ ମୋ ସହିତ ଯାତ୍ରା ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଦେହ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କାଷ୍ଠ ସଦୃଶ ପଡି ରହିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଭୈରବୀ ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ହିରଣ୍ମୟ ଦେହପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସାରିଲେଣି। ତତ୍ପରେ ସ୍ନାନ ଶେଷ କରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବସଣ ଭୂଷଣରେ ସୁସଜ୍ଜିତା ହୋଇ ପରମାନନ୍ଦରେ ସେ ସେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ହେଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସେ ଏଠାରେ ରହିଗଲେ। ଏହିପରି ଭାବନା ଭିତରେ ସେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଦେଖିଲେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ରଥ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ତାହାର ସେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଉଠି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପରି ଆଉ ଯିବାର ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ସର୍ବଦା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା, ଠାକୁର ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ନାହିଁ, ସେ ଯେ ଏଠାରେ ରହିଯିବେ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେବ। ଠାକୁର ତ ରହିଯାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ରହିପାରିବା ଭଳି ଶକ୍ତି ବା ସ୍ପର୍ଶ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଏକ ଅମୋଘ ଶକ୍ତିର କବଳରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସତେ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଶତ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ଗତିରେ ପଦେ ପଦେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଯୋଗମାୟା ଦେବୀ ସେହି ନବାଗତ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ରତ୍ନ ଆସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ସାରଥୀ ହୋଇ ରଥ ଚଳାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦେବରଥ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ କ୍ରମଶଃ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭୈରବୀ ମା ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଦ ତଳେ କେତେ ନଦ ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ପର୍ବତ ତଥା ଅରଣ୍ୟାଦିର ଶୋଭିତା ରୂପସୀ ପୃଥିବୀ ଏକ ଚିତ୍ରପଟ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ଆହୁରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପରେ କ୍ରମେ ରାଶି ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଞ୍ଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ। ଏହିପରି ବହୁ ସମୟ ଧରି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରିବା ପରେ ରଥ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଅନ୍ଧକାର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ପୁଣି ପଲକ ମାତ୍ରେ ସେ ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାରରେ କେଉଁଆଡେ ନିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଯାଇ ନୂତନ ଏକ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା। ଭୈରବୀ ମା କାଷ୍ଠ ପିତୁଳା ଭଳି ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଯାଉଥାନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଲେଶ ମାତ୍ର ଆନନ୍ଦ ଉଦ୍ରେକ ନ ହୋଇ ବରଂ ମନ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠୁଥାଏ, ଠାକୁର ତ ସେଠାରେ ରହିଗଲେ, କାହିଁ ସେ ତ ଆସିଲେ ନାହିଁ? ତାଙ୍କୁ ଯେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହିଁ। ଆଲୋକ ରାଜ୍ୟ ଶେଷରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଭୂମି। ଯୋଗମାୟା ଦେବୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ରାଜ୍ୟ ଶୋଭା ମୁଁ ଭାଷାରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଦେଶ ଆଲୋକମୟ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ଧକାର ଜନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର ଉପାଦାନରେ ଯେପରି ତାହା ନିର୍ମିତ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁରମ୍ୟ ପୁରୀ, ତାହାର ରତ୍ନ ତୋରଣ ନିକଟରୁ ମଣିରତ୍ନ ଖଚିତ ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ ମଣି ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଯାଇଥାଏ। ଏଭଳି ମନମୁଗ୍ଧକର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଭୈରବୀ ମାଙ୍କ ଚିତ୍ତ ପୂର୍ବ ଭଳି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥାଏ, କାହିଁ ଠାକୁର ତ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଠାକୁର ତ ସେଠାରେ ରହିଗଲେ। ସାରଥୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯୋଗମାୟା ଦେବୀ ରଥରୁ ଅବତରଣ କରି ରତ୍ନ
सोपान श्रेणी अतिक्रम पूर्वक मंदिर विमुख अग्रसर हेले। से जेते उपरकू उठिले तांको देह सेते परिमाणरे सर्वबंधन मुक्त होई क्रमे क्रमे लघुरु लघुतर प्रतीयमान है। सोपानर शीर्षदेशरे कारुकार्य खचित स्तंभ श्रेणी प्रत्येक मध्यभागे गोटे स्तंभर अंतराल केही जड़े ज्योतिर्मय महापुरुष सते जेपरी नवगतम को अभ्यर्थन करने निमित्त दंडायमान। जोगमाया देवी सर्वोच्च सोपान उपनीत हुई सही ज्योतिर्मय पुरुषकर रक्तपलस्तम परम लोभनीय श्रीचरण जुगल मात्र दर्शन कले। कारण तांकर समग्र देहावयव सेतबेल पर्यंत विशाल स्तंभर अंतराल अदृश्य रही। तथापि भैरवी मां को बोध है जहाँ पादपद्म दर्शन कली तांकर सौंदर्य माधुरी जेपरी ध्यानातीत धारणातीत कौन सी एक अकल्पनीय वस्तु चित्र प्रतिमा भली दंडायमान रही से ही स्वर्ण सदृश अनुपम चरण जुगल बार बार दर्शन करुवा बेले दिव्यांगना माने आकस्मिक आविर्भूत हुई जोगमाया देवी को आदर सहकारी प्रार्थना करी गोटे विचित्र मणि मर्मर स्नानागार भितर को नहीं गले। सेठारे नाना उपचार स्नान मार्जना कराई पूर्वापेक्षा अलग सुंदर परिच्छेद और बहुमूल्य रत्नभूषण सज्जित कराई देव बालागण संभ्रमे जोगमाया देवी को अवर्णनीय सौंदर्य शोभित प्रकोष्ठ रत्न सिंहासन उपरे उपविष्ट कराइले। भैरवी मां नीरवरे समस्त प्रत्यक्ष करुथांती किंतु अंतरे तांकर सही एकमात्र ठाकुरता कहांती मो ठाकुर एठारे तो से नाहांती। रत्नासन रे उपवेशन करिवार अल्प क्षण पर भैरवी मांकर कंठकुहरे एक गंभीर अथच मधुर कंठस्वर प्रवेश कला। जदिओ जोगमाया तांकु दर्शन करिपारु नथिले तथापि जहाँकर पद्म पद दर्शन करथिले ये तांकर कंठ निश्रुत कला। एथिरे जोगमायांकर संदेह हैला नाही। आहुरी मध्ये से सुनिबाकु पाइले सेही महापुरुष जेपरि तांको अनुचर वर्गଙ୍କୁ आज्ञा प्रदान करुथांती जाओ नवगतଙ୍କୁ तांको स्वस्थान रे पहुंचाई देई आस। एहार अल्प क्षण मते पुणी जोगमाया देवींकर चेतना पहुंचीगला। तांकर आउ स्मरण रहिला नाही। सेतेबेले पुणी बाह्य ज्ञान फेरी आइले। देखिले मठरे गृहरे रोगशଯ୍ୟା से साइता श्री श्री ठाकुर पर्यंत तांको मुंड उपरे बसी रहिचंती। जोगमाया देवींको मुखରୁ तांको अतीन्द्रिय दर्शनर अनुपूर्वक वृत्तांत श्रवण करी श्री श्री ठाकुर महाराज प्रसन्न मुखरे कहिले जहा देखिल ताहा यथार्थ हेले एठारे तुमे ठाकुर छाड़ी जाइछ। एही अस्वस्थि टिकक जदि मो भिତରେ उदय होई नथांता तेबे तुमे जो स्थान रे जाई उपस्थित होइथिल सेठा आउ फेरी आसी नथांता बा तुमर सेठारे सही ज्योतिर्मय पुरुषଙ୍କ दर्शन तुमर सेठारे सही ज्योतिर्मय पुरुषଙ୍କ दर्शन करिबारे अंतर सृष्टि होई नथांता। तुमे माना जोगमाया सही शांत पुरुष आउ केही नुह स्वयं तुमरी ठाकुर। सेठारे जदि तुमे तुमर सही स्थिर इच्छित आनंद घन विग्रह चिन्मय पुरुषଙ୍କ दर्शन लाभ करिथांत तेबे आउ कोन एठाकु फेरी आसि मन बळाई थांत। जोगमाया देवी ठाकुरଙ୍କ प्रश्नर कौनसी उत्तर देई नथिले सुद्धा श्री श्री ठाकुर जे तांको ऐकांतिक गुरुनिष्ठारे परम संतोष लाभ करिसंती एहा से कथाबार्ता और प्रसन्न भावरु स्पष्ट बुझी पारथिले। वास्तविक जोगमाया देवींकर की अटल गुरुनिष्ठा विश्वसित अप्रुत ऐश्वर्य लाभ मध्य तांकर चित्त क्षेत्र श्री श्री ठाकुरଙ୍କର ध्रुव स्मृति से पूर्वपरि अमलिन होई रही पारिला। एहाठारु बड़ी साधन कौन थाई पारे। परवर्ती समय अंतवासी स्वयं ठाकुर यही आश्चर्य दर्शनर विवरण विस्तारित भाव वर्णन करथिले। 1328 साल ज्येष्ठ संख्या आद्य दर्पण पत्रिका तदानीतन संपादक श्री वरदा ब्रह्मचारी पर स्वामी निर्गुणानंद कर्तृक उक्त अत्य दर्शन प्रकाशित होइथिला। किंतु एकादश अटल गुरुनिष्ठारे परिचय देवा सत्ते भैरवी मांकर जीवन 2 दिन परिवर्ते 2 दिन आविर्भाव
ଘଟିଲା। ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେବକଙ୍କ ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତ ପୂର୍ବକ ଏକ ଯୋଗମାୟା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଗୋପନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବା କେଉଁ କଥା ଅଜ୍ଞାତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସେବକ ପ୍ରତି ମମତା ହେତୁ ଭୈରବୀ ମା ସତ୍ୟ ଗୋପନ କରିଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେଇ ସେବକ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୋଗମାୟା ଦେବୀଙ୍କର ଅନୃତ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ଏହି ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଚିରଦିନ ନିମିତ୍ତ ମଠବାସ ତ୍ୟାଗ କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୁରୀଦାନ ଶେଷ ଜୀବନରେ ଅତିବାହିତ କରିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯୋଗମାୟା ଦେବୀଙ୍କ ଏହି ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧକୁ ମହାମାୟାଙ୍କ ଚାତୁରୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବିବା ଆମ ମାନଙ୍କର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ତୁମେ ଭଲ ପାଇବାର ବାଳ ପ୍ରଭୁ ଅକିଞ୍ଚନ ଭକ୍ତଟି, ତୁମେ ଭଲ ପାଇବାର କାଙ୍ଗାଳ ପ୍ରଭୁ অকিঞ্চন ভক্তটি, দেই জানে নাহি দেই জানে খালি, দেই জানে নাহি দেই জানে খালি, ছামুরে হাত পতাই, ছামুরে হাত পতাই, দুঃখরে নয়ন ভিজিলে লোহারে, মথা মূলটাই বসে পয়ারে, দুঃখরে নয়ন ভিজিলে লোহারে, মথা মূলটাই তুম শ্রী পয়ারে, দুঃখরে মনাম বিষয়রে মাঝি, দুঃখরে মনাম বিষয়রে মাঝি, তুমকু পাশরিবে, তুমকু পাশরিবে, নেই জানি নাহি নেই জানি খালি, নেই জানি নাহি নেই জানি খালি, ছামুরে হাত পতাই, ছামুরে হাত পতাই, তুমি ভাল পাইবার কাঙ্গাল প্রভু অকিঞ্চন ভক্তটি, অকিঞ্চন ভক্তটি, এতে স্নেহ এতে দরদম পাই, মো মঙ্গল সদা বসি থাও চাহি, এতে স্নেহ এতে দরদম পাই, মো মঙ্গল সদা বসি থাও চাহি, যেতে দোষ পরাধ কলে, যেতে দোষ পরাধ কলে, ক্ষমাবারি ঝরুঠাই, ক্ষমাবারি ঝরুঠাই, দেই জানি নাহি নেই জানি খালি, দেই জানি নাহি নেই জানি খালি,
ठामुरे हाथ पताए, ठामुरे हाथ पताए। भल पाइबार रीति जणा नाही, भाव प्रेम प्रीति जानिबा काहि। भल पाइबार रीति जणा नाही, भाव प्रेम प्रीति जानिबा काहि। जनम जनम अज्ञान अंधारी, जनम जनम अज्ञान अंधारी। घोरे मोहि मुढ़ाटी, घोरे मोहि मुढ़ाटी। देई जानी नाही, ने जानी खाली, देई जानी नाही, ने जानी खाली। ठामुरी हाथ पताए, ठामुरी हाथ पताए। तुमी भल पाइबार कंगाल प्रभु मो अकिंचन भक्तटी। देई जानी नाही, ने जानी खाली, देई जानी नाही, ने जानी खाली। ठामुरे हाथ पताए, ठामुरे हाथ पताए। सत्य के बेभला पाइबे तुमको, गोपी तुले नीति दिन भरिबाकु। सत्य के बेभला पाइबे तुमको, गोपी तुले नीति दिन भरिबाकु। मानवी की देवी श्रीरंग पयारी, मानवी की देवी श्रीरंग पयारी। ए जीवाना जीवा जाई, ए जीवाना जीवा जाई। देई जानी नाही, ने जानी खाली, देई जानी नाही, ने जानी खाली। ठामुरे हाथ पताए, ठामुरे हाथ पताए। हे विश्व प्रेमिका हीरा सारसिका, भाव प्रेम प्रीति भक्ति उल्लेखा। हे विश्व प्रेमिका हीरा सारसिका, भाव प्रेम प्रीति भक्ति उद्रेका। ए मोर हृदय सिंची दिया गेनी, ए मोर हृदय सिंची दिया गेनी। तुमको मु भला पाई, तुमको मु भला पाई। बांछा कल्पतारु सेवा कात बंधु, बांछा कल्पतारु सेवा कात बंधु। एही मोरा रीति, एही मोरा रीति। तुमी भल पाइबार कंगाल प्रभु मु अकिंचन भक्तटी, अकिंचन भक्तटी। देई जानी नाही, ने
जानी खाली दे जानी नाही जानी खाली छामुरे हाताए छामुरे हात पताए छामुरे हात पताए। जय गुरु। Jaguru, Samsara Pathe, Chapter 26. Different types of diets are recommended based on profession. It is not a sin for those who engage in warfare and soak Mother Earth with human blood for the protection of the country, preservation of society to hunt or consume meat. Their main diet consists of food which enhances Rajasika Guna, like heroism, enthusiasm, and physical strength. Rajasika characteristics get a boost when food items which enhance Rajasika Guna are consumed. However, meat consumption is not beneficial for people who are devotional and practice spiritual knowledge. They should consume food which enhances Sattva Guna. In addition, fasting on Ekadasi, Nishi Palana, on Amavasya, Purnima, Sanskriti, etc. are several other customs are recommended and present in Hindu society. The good news is nowadays many people are trying to understand the concepts behind the simple customs. The diet restrictions present in Hindu religion are not meaningless or irrelevant. Hindu scriptures totally prohibit consuming leftover food and recommend eating food prepared by only specific people. Scientists of Western world have yet to understand several of these concepts. I hope Hindus will not fail in following the customs and practices. Different types of diets are also recommended based on tithi, because stars, planets, satellites, moon, and other celestial bodies have profound impact on people's emotion and behavior. On different lunar days, different objects generate special power and characteristics. That's why fasting and food consumption rules are prominently mentioned in Hindu scriptures. Similar to high and low tides of the sea and 6 seasons on earth are observed in living creatures on this earth. Hence, saints and sages make rules and regulations. Unfortunately, no one observes them these days. Currently, it is only the ill and widows who fast on Amavasya, Purnima, and Ekadashi and on other days. Preparing and taking medication, collecting herbs, and performing other related activities based on tithi transmits power based on condition. Additionally, it becomes more powerful when used with the power of mantra. There are some medication that should be taken at night and others during the day to be more effective. Joy Guru. ଜୟ ଗୁରୁ। ଯେମିତି ଅଛି ତ ସଂଘର୍ଷଟା କହିଦେଉଛି ଯେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସକାଳେ ପଢାବା ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନତା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ କରୁଛୁ ନିଷ୍ଫଳ। ତାପରେ ସେ ମନ ସଂଯମ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ ସଂଯମରେ କିଛି ହବନି, ମନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିବାଟା ହିଁ ମନର ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ରାମ। ଠାକୁରଙ୍କ ଧ୍ୟାନଟା ମନରେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କାମ କରୁଥିବ ଆଜି ମନଟା ଠାକୁର ପାଖରେ ଥିବ, ନାମ ଜପ ଚାଲିଥିବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେଇଠି ରଖୁଛି, ଆଉ ବେଶୀ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁନି ତାକୁ। ଯଦି କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ହଁ ଜୟ ଭାଇ। ଭାଇ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ମୁଁ ସଂଘ ସେବକର ଗୋଟେ ପଢୁଛି, ମାନେ 53rd ଇୟର ସଂଘ ସେବକ। ସାଂଖ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ସେମାନେ କେତେକାଂଶରେ ଦାସ୍ୟ ଭାବ, ପୁଣି ବେଦାନ୍ତ ପ୍ରବଳ ସେମାନେ ପ୍ରେମିକ ଭାବରେ ଜଗତକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥାନ୍ତି ନିଗମ ପ୍ରସାଦ। ଏଇ ଭାଇ ମୁଁ କନେକ୍ସନ ଟା ବୁଝିପାରୁନି, ମାନେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଯିଏ ଫଲୋ କରିବେ ସେ କାହିଁ ଦାସ୍ୟ ଭାବ ହେଇଯିବେ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ବେଦାନ୍ତ କଥାଟା ବୁଝି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରେମମୟ, କିନ୍ତୁ ସାଂଖ୍ୟଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ସୋର୍ସରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ।
সেটা କୋଉ ପେଜରେ କୋଉ ନମ୍ବରଟା କହିଲେ ଆଉ ଭାଇ 50 କେତେ ଭାଇ ଏଇଟା ସଂଘ ସେବକ 53/4 ଆଉ ପେଜ ହେଲା 710 53/4 ଓକେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ନିଗମ ପ୍ରସାଦରୁ ଆସିଛି ନା କି? ଆଜ୍ଞା ହଁ ନିଗମ ପ୍ରସାଦ ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ଦେଖିଦେଲେ ହବ, ଦେଖି ଜଣା ପଡିଯିବ କଣଟା କଣ କୋଉ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ଦେଖିଲେ ଯଦି ହବ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। କହିବା 10ଟା ବାଜିଗଲା, ଆମ 11 o'clock ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଟାଇମ୍, 10ଟା ଆମର ଏଠି ସାଇନ୍ସ ସେଣ୍ଟରରେ ଯିବା, ୱାଇଏ ସେସନକୁ ଯିବା। ଜୟଗୁରୁ ଶ୍ରେୟାମା। ଜୟଗୁରୁ। ନୟନ ଯୋମକୁ ଆରେ ନାହିଁ ଦେଖି ରହିଛ ନୟନେ ନୟନେ ରହିଛ ନୟନେ ସୁନାୟ ତୁମକୁ ଆରେ ନାହିଁ ଜାଣି ସୁନାଏ ରହିଛ ଗୋପାଳୀ ରହିଛ ନୟନେ ନୟନେ ରହିଛ ନୟନେ ନୟନେ ଆସନ ବସରୁ ଅବିରତ ମନ ଧାଇ ଦାସରେ ସାଗର ସମାନ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ତୁମେ ସତତ ବରାବି ଜାଗିଛ ସାୟନେ ଗୋପାଳୀ ରହିଛ ନୟନେ ନୟନେ ରହିଛ ନୟନେ ନୟନେ ଦିଦିଛନ୍ତି ସର୍ବେ ନାହିଁ ଯାର ତୁମ ସ୍ନେହ তুমি অছ তারা নিরাশয় জন নাহি যারা রহতাকু তোমা ভবানী রহিছ নয়নে নয়নে রহিছ নয়নে নয়নে তুম বিনা সাথী কেহে নাহি মোরা তমুকে আনন্দ জীবন বিসারা কারমারা বারা পারা কেহি ন জানাই কিসানি রহিছ নয়নে নয়নে রহিছ নয়নে নয়নে তুমি আছ বলে
Jai Guru, young aspirants. We'll start with attendance, and then I will ask Shreya to explain the meaning of the song that she just sang. Aditi? Jai Guru. Jai Guru. Icy? Icy? Okay. Anhit? Jai Guru. Ansh? Jai Guru. Jai Guru. Jeet? Aaron? Jeet Jai is Guru. Jai Guru. Jai Guru. Jammu? Jai Guru. Jai Guru. Divya? Jai Guru. Timmy? Timmy? Jagrat? Ajit. Jai Guru. Naitik? Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru. Naitik? Jai Guru Ma. Jai Guru. Pratyusha? Pratyush? Jai Guru Ma. Jai Guru. Sanvi? Jai Guru Ma. Jai Guru. Saraswat? Jai Guru Ma. Jai Guru. Sarsat? Jai Guru. Jai Guru. Bhakti? Jai Guru. Bobby? Jai Guru. Jai Guru. Shilpi? Shreya? Jai Guru. Jai Guru. Manu? Jimmy? Simran? Jai Ma. Jai Guru. Shrija? Jai Guru Ma. Jai Guru. Suhani? Yukta? Jai Guru. Jai Guru. If there's anyone I missed or who came after I called your name, please let me know. Okay. So to start, Shreya, can you explain the meaning of the song you just sang? Jai Guru, the meaning of the song is, our eyes are unable to see Thakura even though he is right in front of us.
even though he is in our hearts, we are not able to realize him. And that's because we're always chasing our material desires. We're also always chasing material things. And even though we don't realize him, he has been witness to everything. So even though we may think we have nobody, Thakura is always there. We are here because he exists, and we are alive because he is the life in us. However we get him or however we understand him, we are not surprised. How much ever we think we know him, we still don't quite know. Jai Guru, right. So it's something, as always, we discuss. And, as much as we all try to, and we discuss, working on our faith and trying to see him, we don't always, in every moment, see him and understand him, and we don't always feel like he's there. Sometimes in our lives we're better at it and seeing how he is everywhere and everything. But other times in our lives we get distracted by material things, just the world and all of the things happening in it, that we forget that. And so, songs like this, as we listen to the song, as we think about what it means, it's just another as us, and to remind us that he is there. And, despite our impulses and what feels natural to forget, we can make that concerted effort to remind ourselves that he is here, and we can make that concerted effort to try to understand him and what he wants for us. So today it's the first session of the month, and today we're going to talk about something a little bit different. So we're kind of in the middle of this week and this last week and this coming week. We're in the middle of a time of a great kind of spiritual time of year, with some pretty big Hindu holidays, depending on how you think about it and what region of India you're in. So does anyone know what holiday or what different holidays are being celebrated last week and this week and even today? What holidays are being celebrated around now? Dasara is being celebrated. Yeah, Dasara is being celebrated. And can you explain what Dasara is? Isn't Dasara where Lord Ram beats Ravana? Yes, so that it's one of the festivals and one of the big days in these couple of weeks here, so last week and this week and even today. One of the big ones is Dasara, so it's the celebration of when Lord Ram, and so the story of the Ramayana, Lord Ram defeats Ravana. And so it marks that day, the defeat of Ravana. And do you know how people celebrate that? Do you know what we do, or what they do in, I guess, some places here, but in a lot of places in India, what they'll do to celebrate Dasara? Jaguru, there will be like a giant Ravan statue, and people will shoot an arrow at it, make it catch on fire. Yeah, so it's called an effigy, so it's this giant kind of statue, or it's usually made of something flammable, it's not stone, but they'll make a giant effigy, a giant structure of Ravan, and then they'll burn it, and that kind of is to celebrate and mark the end of that battle between Rama and Ravana, and again signifies the success of good over evil. Okay, does anyone else know what else is being celebrated in these couple of weeks? Navaratri. And what is Navaratri? It's Durga Puja. So Navaratri. Yeah. So especially in the part of India we're from, so Odisha and West Bengal, Navaratri we celebrate it as Durga Puja, so specifically the goddess Durga and her
various forms. And does anyone know what sort of have you seen in your communities, what sort of celebrations have been going on for Navratri these last few days? And we'll talk specifically about the Durga Puja aspect of it today. So what sort of things are people celebrating? Yes, go ahead. In Navratri, we pray the 9 forms of God, and we take care. You're right. So Navratri, we celebrate as like 9 nights, 9 days, celebrating and worshiping the forms of the goddess Durga. And then in our region, it's also called, I guess, more present in our region of India, we celebrate Durga Puja specifically. And so we're going to discuss today Durga and kind of the reason that we celebrate that, and what at the end of the Durga Puja festival, what particular event we're celebrating, like just like how in Dasara we're celebrating the defeat of Ravan by Rama. But before we get into that, we do have another connection to the goddess Durga, and specifically Thakura has a connection to the goddess Durga. What is Thakura's connection to the universal goddess, universal mother? David, this is Ansh. Yes, Ansh, go ahead. Yeah. So, I'm pretty sure that Thakura saw Durga Ma once when he went to a temple during his childhood. David? Yeah, you're right. So, growing up, Thakura's family, so like how we have Thakura as our guru, and in our prayer rooms we worship Thakura, and we have him there. So when Thakura was growing up, his family and he himself were devotees of the goddess Durga. She was there. It's not specifically that form of a different form of Durga, but they worshipped the universal mother. And so when he was young, about 8 or 9, he did see her. He saw, like he went in to pray, and he saw her like in full form. And that's one of the incidences in his life, in his very young life, before he went on this journey, that kind of pointed to the fact that he would follow the spiritual path and that he would be pulled down. Are there any other interactions that Thakura had with the Universal Mother that anyone remembers? Or any other reasons that she's important? Okay, go ahead. This is Saraswata. Thakura also got a boon from her. He got a boon from her after his wife and his mother died. Okay, good. And do you remember what that boon was that he got from her? Sure, no, not exactly. Okay, yeah. So the boon that he got from her, so when he first did his Tantra Sadhana, he was able to see the Universal Mother, and he asked her, he said, the reason that he, at that point in time, that he wanted to pursue spiritual knowledge is because he really missed his wife. And so he asked to be able to, because he did the Tantra Sadhana and could basically ask for the goddess to appear in front of him at any point, he was able to ask her to appear in the form of his wife, and and see her that way. And so, once he kept using the spoon and he would talk to what he viewed as Siddhanta is the Universal Mother, the Durga, the goddess, he, through those interactions, started to realize that there's more to that, and that started his spiritual journey, because he saw, well, when she's appearing, she was kind of coming out of him, is what he was seeing. And then that led him to the rest of his spiritual journey, where he said, I need to figure out why that is. And, then we know the rest of his story. He spent
time trying to figure out, what this world is, what spiritual truths are, and after gaining all of that knowledge, he became our guru, and we discussed that from here. So today, we're going to specifically talk about the incarnation of the goddess as Durga. And because she and this manifestation is such an important part of Thakura's life, and also culturally, Durga and worship of Durga is very common where we're from. We're going to read the story today about what Durga Puja is about, and it's kind of the origin story of Durga and this form and what we are actually celebrating on this day. So Srija, if you can go ahead and start reading the story. All of you should have this in, your parents can pull it up from an email. So, Srija, when you're ready. Goddess Durga in Mahishasura. Once upon a time, thousands of years ago, there was a tribe called Mahishasura. He was part demon and part buffalo. Mahishasura meditated for thousands of years so he could please Lord Brahma and in return be blessed with immortality and power. After much penance, his plan worked. Lord Brahma came to him and said, "I'm very pleased with your devotion. Ask me any boon that you desire." Without batting an eyelid, the arrogant Mahishasura said, "Lord, I don't want any man or god to be able to kill me." Brahma raised his hand in blessing and said, "Tathastu, so be it, my child." Armed with this boon, Mahishasura considered himself as immortal as no man or god could lay hands on. He went berserk. In rage and pride, he practically destroyed the earth. The lands were soon covered in his darkness, and massacres were widespread. Not only that, he chased away the gods out of heaven. Scared, the gods went running to Brahma. Brahma and they pleaded for protection and said if something was not done soon, the heavens and the earth and all the beings there would be destroyed. The Lords Brahma, Vishnu, and Shiva were mad. They conferred for a moment, and then they held each other and started to radiate a blinding light, the light never seen before. A light so great that even the sun paled in comparison. Seeing this, the other gods also joined in, and the light shone even brighter. After this beautiful light was born, the 10-armed goddess Durga, the embodiment of Adishakti. Being a woman, there is nothing stopping goddess Durga from killing Mahishasura, as his boon only protected him from men than God. Such was the cunning and intelligence of Lord Brahma. One by one, the gods approached her and gifted her a dazzling array of light. The mighty Sudarshan Chakra was given to her by Lord Vishnu. Lord Shiva gave her daggers to show. She got a quiver full of arrows from Lord Varuna, the god of sea. Lord Yama, the god of death, gave her a powerful step. Lord Indra, a thunderbolt to rattle the Lord Vishwakarma, the architect of gods, the knightly axe. Caller Time gave her a sharp sword. She got a commando or pitcher from Lord Brahma. Aditi gifted a flaming dart. Airavata, Israel's white elephant, gave goddess Durga a bat. Its noise helped to confuse the
babies. The mighty Himalayas gave Goddess Durga a lion to ride on. Armed with 10 weapons gifted to her by the gods, for each arm, he was ready to destroy Mahishasura and went into battle with him. Durga battled Mahishasura for 10 whole days. On the 10th day, she managed to chop off his head with her sword. At last, the balance of life was restored. Life came bouncing back on the trees, rivers, skies, and heavens. To celebrate this victory, we perform Durga Puja every year and remember the great heroic shown by Goddess Durga. Durga Puja is a 10-day festival in Bengal. On the last day, Vijaya Dashami, we celebrate Goddess Durga's killing Mahishasura. Take care. Jai Guru. Before we discuss, does anyone have any questions? Okay, so I'll just go in and review a couple of the main things here. So why was it that when Mahishasura was taking over the heavens and creating havoc on earth, why was it that none of the gods that were there at the time, none of them could do anything about it? And why couldn't they do anything about it when Mahishasura was attacking them? Because he asked for the boon that no god or man could kill him, so they can't do anything about it. Right. So because he had that boon, then they couldn't do anything. So they created, through their combined powers, they created the goddess Durga. And why was she able to do something about it? Why was she able to defeat Yukta? She was able to defeat him because his boon only protected him from man or god, but not the woman. Jagwa? Yeah, you're right. So if you didn't put that in there, the gods had that loophole, and then she came forward to destroy him. So again, good conquering evil in that way. And where did all of her weapons come from? Sanvi, where did all of her weapons come from? Jaguru, all of her weapons came from all the other gods that supplied her. Jaguru? Yeah, great. All the other gods that were there in presence, I think they're, depending on the story you read, there are more that would be there, but at least those 10 gods that were present at the time that she was created, all of them gave her something that she could take into battle to help her destroy Mahishasura. So she kind of represents the combined power of all of those gods. Okay. And then how long did it take for the battle between Durga and Mahishasura to end, and how did it ultimately end? Saraswata? It took 10 days to defeat Mahishasura, and Durga killed Mahishasura by cutting his head off with her sword. Very good. Yeah, that's right. So it took 10 days, and then the Durga Puja festival, and Navratri too, through those days, there are different ceremonies and things that happen, and then it ends on the day that, and I guess the biggest celebration festival is on that day where the god does finally defeat Mahishasura. So, with all of this, we have this origin story and why we celebrate and what that's about. But going back to the goddess, Universal Mother, Goddess Durga's connection with Thakura. So
one of you mentioned earlier when we were discussing that there are multiple forms of the goddess. So this particular story is in the form of Goddess Durga, the warrior, how she defeats Mahishasura. But through the other days in Navratri, we celebrate other forms of the goddess. And actually, Nakura and his family, though they worshipped the goddess, they didn't worship particularly the form of Goddess Durga. What does anyone know what goddess they worshipped? What form of the goddess? Sure, was it Makai? So not quite under that name and not quite that form, but similar. The goddess and the form that they worshipped in depictions it looks very similar to Makali and has some overlap, but it's a different goddess. Tripti, do you know? Tiger, can you repeat the question? What form of the goddess did Takuro and his family worship? What goddess? Tiger, they worshipped Durga in her warrior form. They did, but there's a name for that goddess. They're all, it's all Durga, it's all the same, but does anyone remember the name of that goddess? Jay Guru, this is Ansh. I remember the name. Okay, yes, go ahead, Ansh. I'm pretty sure it's Goddess Tara. It's the goddess Tara, and so you all are right. It is a warrior form of the goddess, and she does look very similar to Kali. And so for those of you that have seen images of Tara Devi or Ma Kali, if you see what those images look like, you can imagine when Takuro was really young and he first saw her, why he might have been a little frightened and ran to his mother to say, who was that? What's going on? But all of these are forms of the mother goddess. We have a couple minutes left here. And so Nakura worshipped, and their family, they worshipped the form of Goddess Durga. Does anyone know what other forms of the universal mother do we know? What other goddesses can you guys name that you might have seen celebrated this week or in other pujas that you've experienced or been a part of? Ranvi, do you know any other names of the goddess or other form? Jaidu, can you please repeat the question? Yes. So what other forms? So we've seen Durga, Kali, Matara, who Nakura worship that form of the mother goddess. What other forms of goddess have you seen worshipped or do you know about? Jaiguru, Goddess Parvati. It's Goddess Parvati, who we see, and where do we see her? What's her form, or who is she associated with? Jaiguru, she's associated with Goddess Durga. Yeah, so she's associated. It's another form of Durga. So it's not the warrior form that we just discussed now in the slaying of Mahishasura, but it is a form that we see most associated with as the wife of Lord Shiva and mother of Ganesh and all of that. So it's a form of the goddess embodying more of the householder aspect of, wife, mother, those aspects of the mother goddess. So with that, we're at the end of our time. Hopefully, as in where you all live, you're able to see Durga Puja and
be involved in those events. And today we have Dr. Vinimaya by Sarsak. So Sarsak, when you're ready. Today is my Dr. Vinimaya Seva. It's the beginning of my senior year, and I have so many things going on right now. With college applications, leadership positions, varsity sports, journalism, deadlines, and work, I'm very stressed and anxious almost all the time. I end up creating so many lists and scheduling everything on my calendar in fear that I might forget something and lose something. I haven't been coming to YA session as of recently as much, but I've been doing daily prayers in the morning to Thakura before I leave, and that is one of the moments in the day that makes me feel better about what's to come. I'm also not seeing my friends and parents as much because of my chaotic schedule, and I want to try to make time to hang out with friends, spend time with family. Jager. ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ମହାରାଜ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମା ଓ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ମା ମାନଙ୍କର ପାଳି ଅଛି, ତ ମୋତେ ଆଜି ସଂଘ ପୂଜା ପାଳି ମିଳିଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ଆଉ ତାଙ୍କ Did you hear me? Jayaguru. ସମ୍ପତ୍ତି ଶୁଭୁନି। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ଶୁଭା ଯାଉଛି? Jayaguru. ବିଶୁଦ୍ଧ ଶୁଣିପାରୁଛି ନା? ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏନେ ସମୟରେ ଆମର କଣ ନାଇଁ ଭାଇ ଶୁଭୁଛି ତ? ଭାଇ ଏବେ ଶୁଭା ଯାଉଛି? ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି? ମାନେ ଶୁଣିପାରୁଛି ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରାଣାରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଆଉ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମା ଓ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ମୋର ସଂଘ ପୂଜା ପାଳି ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବ ବିନିମୟ ସେବା ଅଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଅପାର କୃପା ସବୁବେଳେ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି କି ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ଠିକ ସମୟରେ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଯୋଉ ଠାକୁର ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି କି ତମେ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ପାଅ, ଆଉ ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। କେବଳ ଯେ ମାନେ ମୋ ପରିବାର ଆଉ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଭଲ ପାଇଲେ ହବନି। ଯଦି ଆମେ ରିଏଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଏବେ ଲାଇକ୍ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମେଡିଟେସନ କରିବା, ସବୁବେଳେ ତ ହେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସମୟ ବି ହଉଛି ସେତିକି ସମୟ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ମନରେ ପଶୁନି। ଆଗରୁ ବହୁତ ପଶୁଥିଲା ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ, ମାନେ ବସିଲେ ବି ପିଲାଙ୍କ କଥା କି ଘରେ ମାନେ କଣ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଥିବ କି କଣ ଅନ୍ୟ ଯେତେ କଥା ସବୁ ମନେ ପଡିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ମନେ ପଡୁନି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ତ ମାନିକି ଚଳିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ବର୍ଷରୁ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଲାଇକ୍ ବହୁତ କଥା କହିବାଟା କମ୍ କରିଦେବି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି। ତାପରେ ବସିଥିଲି ଗାଡ଼ିରେ, ବବିକୁ ସ୍କୁଲ ତାର ନେଇକି ଗଲେ ମୁଁ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ତା ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଥାଏ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ବହି ନେଇକି ଟିକେ ସେଇଠି ପଢ଼େ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସବୁ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି କରିବ ମନ,
ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି କଲେ କରିକି ତାଙ୍କ ମନ କେବଳ ଠାକୁର କଥା ତାଙ୍କର ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ତ ସବୁ ଆଗରୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ଓକେ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧିଟା କ'ଣ ଆଉ ଚିତ୍ତଟା କ'ଣ, ମାନେ ଏତେ ବହି ପଢିଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଚିତ୍ତଟା ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ସ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର। ଲାଇକ୍ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛେ ଆଉ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ସବୁ ସେଇଥିରେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଚିତ୍ତଟା ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଜଡ଼, ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନ ସେଥିରେ ପଶୁଛି ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ ସେଇଥିରେ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ଯେଉଁ ହେଇଯାଉଛି। ଆମର କିଛି କେତେବେଳେ କିଛି ଚିନ୍ତା ମାନେ ସବୁବେଳେ ମନଟା ଚାହେଁକି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲାଇକ୍ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଚିନ୍ତା ବି ନଥାଏ ଖାଲିରେ ବସିଲେ ବି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥାଏ ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଚିତ୍ତରେ ସଂସ୍କାର ହେଇକି ରହିଯାଏ। ତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ କେତେଟା ସେଇ ସଂସ୍କାର ସବୁ ରହିଛି, ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କେମିତି ତାକୁ କାଢ଼ିକି ମାନେ କାଢ଼ିକି ଠାକୁରଙ୍କର କେମିତି ମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବ, ତାଙ୍କର ମନ ହିଁ ସବୁବେଳେ ନାମ ଜପ କରୁଥିବ ଆଉ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରୁଥିବ। ତାହେଲେ ସେଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ଯେମିତି ଚିତ୍ତରେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଗଲେ କେବଳ ବସିକି ଖାଲି ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା ହବ। ଆଉ ସେତିକି ହେଇପାରୁନି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବି। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ବହିରେ ପଢ଼ା ହେଲା ଯୋଗମାୟା ମା ସେ କେମିତି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତ ତଳେ ରହିଗଲେ ଆଉ ମୋ ଉପରକୁ ପଳେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର କେତେ ଭକ୍ତି ଆଉ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା, ସେ ସେତିକି ଉପରକୁ ଯାଇକି ବି ସେଇଠି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମାନେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଦେନ୍ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁ ଯେତେ ଦୂର ଯାଇଥିଲୁ ତୁ ଯଦି ସେଇଠି ମାନେ ତୁ ସେଇଠି ହିଁ ରହିଯାଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ମନେ ପକେଇଲୁ ବୋଲି ତଳକୁ ଖସି ଆସିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗେ କି ଠାକୁରଙ୍କର ଯଦି କୃପା ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଏଇଠି ବି ଅଛେ ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ କୁହେ କି ନିତ୍ୟ ଲୋକରେ ନିତ୍ୟ ସେବା କରିବା, ସେମିତି କିଛି ମତେ ଲାଗେନି। ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ତାଙ୍କରି ସେବା ହିଁ କରୁଥିବା ଦେନ୍ ଏଇଟା ବି ତ ନିତ୍ୟ ଲୋକ ଆଉ ସେଟା ବି ନିତ୍ୟ ଲୋକ। ଯଦି ଏଇଠି ଠିକ୍ କରୁଥିବା ତାହେଲେ ହିଁ ମଲା ପରେ ତାହେଲେ ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଇ ଚିତ୍ତରେ ଥିବ ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ା ମନେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ମନ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏତିକି କହି କେମିତି ଠାକୁର କୃପା କର ଆଉ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେତେ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମ କେମିତି ନେଉଥିବି। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ କେତେ ଥର ହେଲାଣି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଲାଇକ୍ ଡର ଲାଗିଲେ ବି କେତେବେଳେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମଟା ମନେ ପଡ଼େନି। ଏବେ କେତେ ଥର ହେଉଛି, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଲାଇକ୍ ଡର ଲାଗିଲା ଦେନ୍ ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ ପାଟିରେ ଜୟଗୁରୁ ଆସିଲା। ସେଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ଜଣେଇଲି କି କେତେ ତାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ସବୁବେଳେ ଯଦି ନା ନିଶ୍ୱାସର ତା ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଯିବ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁଟା ପାଟିରେ ଥିବ। ଆଉ ଏତିକି କହି ରହିବି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସେବା କରି ଦିନ ଚଳୁ। ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଠାକୁର ମହାରାଜ, ଭାଇ ମା ଓ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଆଜି ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଏଇ ଶାରଦୀୟ ଅବସରରେ ଭକ୍ତ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଆଜି ଭକ୍ତ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆଜି ମାଙ୍କ ରୂପରେ ଆଜି ନାଲି ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ସଂଘାସନରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ସାଙ୍ଗକୁ ମନ୍ଦାର ମାଳ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଅସୀମ କୃପାରୁ ଏଇ ଶୁଭ ଦିନରେ ଆଜି ପାଳି ମିଳିଛି। ଆଉ ମୋ ସ୍ମିତା ବାଇ ମା ବି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଠାକୁରେ ଆମର ଯେତିକି ବି ମାନେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଥରେ ଜଣେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିଲି, କହୁଥିଲି ଯେ ଆମେ ମାନେ କେତେ ଜୀବନରେ କେତେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସିଛି ଆଉ ଠାକୁର କେମିତି ସବୁବେଳେ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ସହାୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଗୁରୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ରୋଧକ
ଆଉ ଆଜି ସିନା ଏବେ ନବରାତ୍ରିରେ ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାହଉଛି, ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର କେତେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ମାନେ ତାକୁ ଗଣ ବି କରିହବନି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ। ଆଜି ଯୋଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗୀତଟା ସେ ବୋଲା ହେଲା ଯେ ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ସିନା ଅଛି, ତୁମେ ପ୍ରାଣମୟ ତେଣୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରେ ଯେତିକି ଦିନ ଯେତିକି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ପକାଉଛି ସେତିକି ସମୟ ହିଁ ଭଲ। ଠାକୁରଙ୍କର କେତେ ଆଦେଶ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସବୁ କେମିତି ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଆମକୁ ଦିନଲିପି ପୂରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନଲିପି ପୂରଣ କଲା ବେଳେ ଭାବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯୋଉ ଯେତିକି ମାନେ ଭାବେ ଯେ ଠାକୁର ଯାହା ଆମକୁ ଏଇ ଦ୍ୱାରା ବି ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ କେମିତି ଠିକ ବାଟରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ବିପଦ ଆସିଛି କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ନ ମାନିକି, ଯେମିତି କି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଅଧିକା କଥା କହିବା, ବାକ୍ ସଂଯମ ଆଉ ମାୟା ମୋହ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଇଭିନ୍ ମାନେ ଯେତେ ବାକ୍ ସଂଯମ କରିବ, ମୋର ଯେତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିଛି ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଅଧିକା କଥା କହିକି ଆଉ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିକି ଆଉ ମାୟା ମୋହ। ଠାକୁର ବି ଏମିତିରେ ବି ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ମା ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି କିଛି ବୈଷୟିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନି। ମୋର ବେଳେ ବେଳେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଭାଇ, କାହାକୁ ଭାବିବି ଭାଇ ଭଉଣୀ, କାହାକୁ ଭାଣିଜି, ଏମିତି ଭଳିଆ ଭାବ ଆସେ ଆଉ ସେଇ ନେଇକି ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଏ। ଆଉ ଠାକୁରେ ଯାହା ହଉ ଠାକୁରେ ପୁଣି କ୍ଷମାର ସାଗର, ପୁଣି ସେଟାକୁ ଠିକ ବାଟରେ ଆମକୁ ଇଏ କରି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ କାଲି ଠାକୁର ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ ତୁମେ ଜୀବ ଜଗତକୁ ସୁଖ ପାଅ, ସମସ୍ତ ଅଭାବ ମେଣ୍ଟିଯିବ। ଠାକୁରେ ମୁଁ ତ ଭଲ ପାଇବାର ମତେ ରୀତି ଜଣା ନାହିଁ, ଭାବ ଭକ୍ତ ପ୍ରୀତି କେମିତି ଜାଣିବି। ଆଉ ଆଜି ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ ଆମର ଭଲ ହେଲା ସେଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। କାଲି ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଆଉ ରାତିରେ ସ୍ମିତାବାଇ ମା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବେଡରୁମରେ ଶୋଇଥିଲୁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଲଗେଇଦେଲି। ଆମେ କହିଲି ମା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ବଢିଆ ଗୀତ, ଶୁଣି ଶୁଣିକି ତାପରେ ଶୋଇଲୁ। ମାନେ ଆଜି ଠାକୁର ସେଟା ମାନେ ବୋଲା ହେଲା, ଆମକୁ ବି ବୋଲିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଯାହା ଠାକୁର ସବୁ ମାନେ ସବୁ ସେ କେମିତି ମନର କଥା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ କେମିତି ସେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସେବା କରିପାରିବି। ଆଉ ଠାକୁର ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ଜୀବ ଜଗତକୁ ସୁଖ ପାଅ, ଏତିକି ତ ମତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଠାକୁରେ କରୁଣାମୟ, ସବୁ ସମସ୍ତ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରି ଜଗତକୁ ଜହ୍ନେ ତବ ରୂପ ଭାବି ପାଇବି ହେ ଅତି ଭଲ, ତୁମରି ଅସୀମ ପ୍ରେମର କଣିକା ସସୀମ ହୃଦୟ ଢାଳ। ଠାକୁରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ତୁମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏ ଅଧୀନ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରେଇ ନିଅ। ଜୀବନର ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଖେ ପାଖେ ଥାଇ ସହାୟ ହୁଅ, କୋଟି ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର, କ୍ଷମା ସାଗର। ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱବରଣ୍ୟ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦ୍ୟ ବିଶ୍ୱପିତା ଠାକୁର ମହାରାଜ, ଆଜି ଆମର ସଂଘରେ ସେବା ପାଳି ଏବେ ସେବା ସଂଘ ପୂଜା ଏବେ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜୟଗୁରୁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଦାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଜୟଗୁରୁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହକୁ ବିଜେ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭାଇ ମା ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ ବିଶୁ ଭାଇ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ନିତ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଁ କି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। Jai Guru, I invite Sri Tongwa, all wives, mothers, and younger students to the next Sangha Puja to be held on October 9th. Jai Guru. ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ମା ଅଛନ୍ତି ଲାଇନରେ? ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ହଁ ମା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ଭକ୍ତ ଭାଇ ମା ଆଉ ୟଙ୍ଗ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର 9 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଯୁକ୍ତା ରଶ୍ମି ପଣ୍ଡା ମା ଆଉ ମୋର ସେବା ପୂଜା ପାଳିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସମସ୍ତ ଭାଇ ମା ଓ ୟଙ୍ଗ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛି। ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପୂଜାଟିକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବେ ଓ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ପ୍ରାଣର ଠାକୁର
आज स्मिता रायमा सार्थक भाई आ मोर सेवा पूजा पाली थिला आमर सेवारे जानतर अजाणतर जहाँ सब त्रुटि आपण पाखरे क्षमा मागुचु आ सब भाई माँ आ पिला पाखरे क्षमा मागुचु केमती तार पुनरावृत्ति न हुए। जय गुरु।
जय गुरु 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 जय श्री ठाकुर महाराज की जय गुरु जय गुरु जय गुरु।
जयगुरु सुभाषी भाई मुझे देखी निगम प्रसाद मैं देखी मुझे बुझी नेक्स्ट टाइम तक डिस्कसन कहीदे जहाँ बुझीपारी दुटा कथा गोटे कथा माँ मान भाव विनिमय शुणिकी गोटे कथा मन आसला जस्ट आई वांटेड टू से दैट जे साधारणतः माने जनरल माँ मान भाव विनिमय शुणिले माने लगे प्रकाश पाए भाव विनिमय निजर दैन्य निजर आरती ठाकुर पाखे ठाकुर आशीर्वाद भिक्षा कंट्रास्ट कर भाई मान भाव विनिमय विषय माने भाव विनिमय अगेन माने हम जस्ट इन जनरल कहूँ माने रोज पार्थक्य रोज कौन अन्य माँ मैंने समस्त दैन्य प्रकाश कर नुहे भाई मान भाव विनिमय साधारण निजर ज्ञान निजर पांडित्य यहीटा माने मुहर बाहर साधारणतः जे आम एत जान आम भाई जानिले कौन हम ठाकुर कहते कर देखा खाली पांडित्य बही पढ़ी माने भाषण देदेले कौन हम भाव विनिमय आम के ठाकुर ये बारंबार कहूँ ठाकुर भाव विनिमय ठाकुर इच्छा कौन आम कौटी दोष त्रुटि रही कौ जगह पारुन कौ जगह आंठी पड़ू यही प्रकाश करने कथा ठाकुर सी ही चाहते माने जस्ट ट्राइंग टू एम्फासाइज भाई माने ठाकुर कौन भाव चाहिए कौन जे आम कौटी दोष रही कौ जगह आम माने पारुना ये प्रकाश करने कथा आम के जानू के पांडित्य अच्छी के ज्ञान अर्जन कर भाव विनिमय उद्देश्य नुहे एनिवे फाइनाली आमर सेप्टेम्बर मास सरी जाइए काली राति आम टाइम 10टा बेले ईस्टर्न टाइम 10टा बेले नहीं स्नापशट जे केते किए मासर माने 100% किए माने 30 दिन 30 दिन करछंती ट्वीट ना पड़ जाउची 23 जन करछंती न्यूज भाई विश्वजीत भाई गजेंद्र भाई भाई दीप्तिमा गुरुदास भाई ज्ञान भाई निक्षिता माँ नीलुमा निहार भाई पदुआ माँ पल्लवी माँ प्रभार भाई प्रियम्बदा माँ रश्मि पंडा माँ श्यामजीत भाई सार्थक भाई शिवानी भाई भाई स्वप्नेश्वर भाई थैंक यू भाई माँ मैंने 30 दिन कर 44 जन ना अच्छी माने किंतु अनफॉर्चुनेटली 4 जन खंडे 10 वा तत निम्न जड़े 11 जड़े 12 रही 1 2 3 4 हाँ माने 2 जन 10 रहीगले जड़े 5 रहीगले जड़े 3 रहीगले तुम टे सबुदिन कर चेष्टा करूँ मासे गोटे दिन 2 दिन खसीगले खसीगला किंतु गला को माने दिन पूरण कर just want to mention just विषय unless you have something to say नहीं जयगुरु भाई अपन तो कहले ठीक अछि हां जयगुरु आ अटेंडेंस नो छे अजित भाई आपन वॉइस बहुत लो आछि जयगुरु ओके जयगुरु अजित भाई जयगुरु भाई अमिताभ भाई जयगुरु भाई पत्नी माँ भाई बसना जयगुरु जयगुरु अंजना माँ भाई जयगुरु जयगुरु अनुप भाई भाई जयगुरु जयगुरु श्वेता माँ जयगुरु भाई जयगुरु अश्विनी भाई जय भाई जयगुरु संगीत माँ जयगुरु विनोय भाई जयगुरु भाई जयगुरु और माँ जयगुरु भाई जयगुरु विश्वजीत बेहरा भाई भाई जयगुरु जयगुरु विष्णु नाई जयगुरु लिपिका माँ ब्रज भाई जयगुरु और रश्मि पंड्या माँ भाई जयगुरु जयगुरु पद्मा माँ जयगुरु भाई जयगुरु चिन्मयी माँ भाई जयगुरु जयगुरु देव भाई भाई जयगुरु जयगुरु लीना माँ भाई जयगुरु जयगुरु देवाशीष भाई, भाई जयगुरु जयगुरु। देवी प्रसाद दास भाई,
सोनालिसा माँ, दीपक भाई, जय गुरु भाई। जय गुरु। देवी श्यामल भाई, जय गुरु भाई। जय गुरु। सिंधा माँ, जय गुरु भाई। जय गुरु। दीप्ति माँ, जय गुरु भाई। जय गुरु। गुरदास भाई, जय गुरु भाई। जय गुरु। स्वाति माँ, जय गुरु भाई। जय गुरु। ईश्वर भाई, प्रज्ञा माँ, किशोर भाई, जय गुरु भाई। जय गुरु। वंदिता माँ, जय गुरु भाई। जय गुरु। लिप्सिता माँ, जय गुरु। महेश भाई, जय गुरु भाई। जय गुरु। रश्मि चौधरी माँ, भाई जय गुरु। जय गुरु। मानस भाई, जय गुरु भाई। माँ की जब बाहर को बैठी है। हाँ जय गुरु भाई। मोनालिसा माँ, नहंती। निहार भाई, जय गुरु भाई। जय गुरु। अर्पिता माँ, जय गुरु भाई। जय गुरु। पल्लविता माँ, जय गुरु भाई। जय गुरु। प्रवीणा माँ, भाई जय गुरु। जय गुरु। प्रवीर भाई, जय गुरु भाई। जय गुरु। मधु माँ, जय गुरु भाई। जय गुरु। प्रद्युन भाई, जय गुरु भाई। जय गुरु। सॉरी आज्ञा। प्रद्युन जय गुरु। हाँ ईशिता माँ, जय गुरु। भाई बक्सी नाहांती भाई जय। हाँ माँ, जय गुरु। जय गुरु। रवि भाई, गीता माँ, संदीप भाई, जय गुरु भाई। भाई बक्सी नाहांती। हाँ जय गुरु। माँ जय गुरु। सानु चौधरी अच्छा। सार्थक भाई, जय गुरु भाई। जय गुरु। पल्लवी माँ, जय गुरु भाई। जय गुरु। सुभाषिष भाई, जय गुरु। जय गुरु। आज्ञा। सुब्रत भाई, सुश्री माँ, जय गुरु भाई। हाँ भाई जय गुरु। तापरे बनलता माँ, अच्छा भाई। जय गुरु। शिवानी माँ, जय गुरु। शिशिर भाई, भाई जय गुरु। जय गुरु। सोनाली माँ, जय गुरु भाई। जय गुरु। सौम्य भाई, अमृता माँ, ओके जय गुरु। तापरे सुधांशु शर्मा भाई, सुधांचल माँ, जय गुरु भाई। जय गुरु। सुधासिनी पंडा माँ, सुकांत भाई, जय गुरु। जय गुरु। सुप्रिया माँ, जय गुरु। सुप्रीत भाई नहांते। तापरे सस्मिता माँ, जय गुरु भाई। जय गुरु। सूर्यकांत भाई, सुकन्या माँ, सुकांत नथिबे। तापरे शुभेंदु भाई नहांते। तापरे स्वप्नेश्वर भाई, जय गुरु भाई। जय गुरु। उदिता माँ, जय गुरु भाई। जय गुरु। तारिणी भाई, जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। आराधना माँ, आज्ञा। ठाकुर भाई तो नथिबे आज। त्रिनाथ भाई, जय गुरु भाई। जय गुरु। प्रियमदा माँ, जय गुरु भाई। जय गुरु। उषा माँ, जय गुरु भाई। जय गुरु। भक्त भाई नथिबे। तापरे पूजा माँ बोधे जोगदे नथिबे। ओके। वेदवती माँ, वेदवती माँ नहांती बोधे। ओके एब्सेंट। ओके आउ कहा ना छाड़ले कि चेंज करा चाहते। जय गुरु। आश्रम अच्छा प्रभाकर भाई, माँ अच्छा, आमर माँ भाई अच्छा, सब विश्व भाई संजीत अच्छा।